दामोदर से अवैध बालू तस्करी के आरोप पर बवाल, 30 ट्रैक्टर जब्त। पश्चिम बंगाल के कांगसा क्षेत्र में दामोदर नदी से कथित अवैध बालू तस्करी को लेकर तनाव का माहौल है। स्थानीय लोगों ने सोगना इलाके में बालू लदे करीब 30 ट्रैक्टरों को रोककर जब्त कर लिया और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस और भूमि राजस्व विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सीलमपुर से सटे दामोदर नदी क्षेत्र में से लंबे समय से बड़े पैमाने पर बालू का अवैध खनन और परिवहन किया जा रहा है। उनका कहना है कि देर रात से सुबह तक लगातार बालू लदे ट्रैक्टर गांव की सड़कों से गुजरते हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। साथ ही भारी वाहनों की आवाजाही से सड़कें भी क्षतिग्रस्त हो रही हैं और लोगों की रात की नींद प्रभावित हो रही है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इस मामले में कई बार प्रशासन से शिकायत की गई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसी वजह से लोगों ने खुद ट्रैक्टरों को रोककर विरोध दर्ज कराया। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि कुछ चालक पुराने चालान और दस्तावेज दिखाकर बालू परिवहन को वैध साबित करने की कोशिश कर रहे थे, जिससे संदेह और गहरा गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने ट्रैक्टरों के चालान और अन्य दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी है। पश्चिम बर्धमान के जिलाधिकारी ने कहा कि सभी कागजातों की जांच की जाएगी और यदि किसी वाहन के पास वैध दस्तावेज नहीं मिले तो अवैध गतिविधि के प्रमाण मिले तो संबंधित लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। देखिए অনেক গাড়িগুলো ধরা যায় কি ব্যাপার। আমাদের সোগনা গ্রামের বাসিন্দা। আমাদের এখানে অবৈধভাবে প্রচন্ড বালি নিয়ে যাতায়াত করে, তাতে আমাদের ওখানে রাস্তায় প্রচুর মানুষের অসুবিধা হয়। আর বালি পার করার সময় বাড়ি ভেঙে দেয় এবং অনেক মানুষের ক্ষতি হয়। তাই আমরা বলছি যে শুভেন্দুবাবু মহাশয় আমাদের এই বিচারটা ঠিকভাবে, যত ট্রাক্টরগুলো আপনারা ধরেছেন সবারই চালান আছে? না, চালান ওরা দেখাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে যেটা ওই জেরক্স চালান, অরিজিনাল চালান তারা দিচ্ছে না। হ্যাঁ, কোথা থেকে লোড হয়েছে, কোথা যাচ্ছে? এটা ওই শিলামপুরের ডাবলুদার কাছ থেকে, আর ওই গৌতম বলে একজন আছে অধিকারী থেকে একটা লোড হয়েছে। হ্যাঁ, কত গাড়ি অ্যাটাক করেছেন আপনারা? আমরা 35 থেকে 40 এর মধ্যে আমরা অ্যাটাক করেছি, বা গ্রামের সমস্ত মানুষ আমরা এটা করেছি। হ্যাঁ, কবে ধরলেন ট্রাক্টরগুলো? কালকে রাতে 15 তারিখে, 15/6/2026। এখন আপনারা কি চাইছেন? আমরা চাইছি যে এইভাবে যেন বরাবর বালিটা যেন না আমাদের এইদিকে পারাপার হয়, তাতে আমাদের মানুষের খুব অসুবিধা হচ্ছে। হ্যাঁ, ঘটনা হয়েছে বলতে আমাদের কাছে, গ্রামের মানুষের কাছে কিছু মানুষ এসে প্রস্তাব দেয় যে রাতের অন্ধকারে যখন যে পাড়া দিয়ে গাড়িগুলো যায়, তাদের মানে এত জোরে গাড়িগুলো যায় এবং এমন ভাবে যায় যে তাদের ঘুমাতে অসুবিধা হয়। শুধু তাই নয়, দুদিন আগে একটা বাড়িতে তারা ঘরটা ভেঙে দিয়ে অল্প গাড়ি চলে গেছে। এই রাতের অন্ধকারে কে বুঝতে পারবে? এইভাবে যদি দুর্নীতিভাবে চলতে থাকে গাড়ি, আগামী দিন যদি কোনো গাড়ি ঘর ভেঙে দিয়ে সেই বাড়ি যদি লোক মারা যায় তাহলে কি হবে? এর জন্য আমরা প্রশাসনের কাছে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্যই আজকে আমার গোটা গ্রামের লোক সব এই ব্যবস্থাটা নিয়েছে। প্রশাসনকে জানিয়েছি বলতে এই মুহূর্তে আমাদের যে উপর লেভেল আছে তাদের দিকে আমরা জানাচ্ছি, তারা সেই সিস্টেমভাবে চলছে। প্রশাসন নিঃসন্দেহে পদক্ষেপ নেবে সেই আশায় আমরা আছি। এটাও দেখা যাচ্ছে যে অনেক ট্রাক্টরের চালান নেই। হ্যাঁ, আমরা দেখেছি ওরা বলছে বিগত পুরনো চালানগুলো সেইগুলো ইস্যু করে আমাদের কাছে শো করছে আজকে। শুধু তাই নয়, এখানে যখন গাড়িগুলো সব ধরা হয়েছে গ্রামের আওতায়, তখন দেখা যাচ্ছে কিছু গাড়ির মধ্যে নাম্বার প্লেট পর্যন্ত নেই। এইভাবে অন্যায়ভাবে যে বালি চলছে আমার গ্রামে, সেটা আমরা চলতে দিতে পারবো না রাতের অন্ধকারে। আমরা চাইছি যে দিনের আলোতে যে ব্যবসা করতে চাইছে তারা করুক, এবং সরকার যে ন্যায্যভাবে 1200 টাকায় সিস্টেম যেটা করেছে সরকারি, সেই সিস্টেমে করুক। এখন দিনের পর দিন 4000 5000 নানা রকম ভাবে চলছে। এটা কি সরকার নিয়ম মেনে চলছে, না তারা নিজেদের মতো করে রাজনীতি করতে চাইছে বা ব্যবসাটাকে বিরাট একটা জায়গা দিতে চাইছে? আমরা বুঝতে পারছি না। সাধারণ মানুষ যাতে সুবিধা পায়, ন্যায্য মূল্যে ন্যায্যভাবে ন্যায্য জিনিস যাতে প্রত্যেকটা মানুষ এবং পরিষেবা পায়, তার উদ্দেশ্যে এই ব্যবস্থাটা নেওয়া। আপনার নাম? আমার নাম রাজু। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PPTV न्यूज। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली AC
इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।